سب تو افضل دعا کیڑا کلمہ ہے؟ الحمدللہ۔ اور اگے حدیث اور سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے التسبیح نصف المیزان، جدو بندہ سبحان اللہ کہندا ہے تے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ ادھا ہو جاندا ہے۔ والحمدللہ تملا المیزان، جدو بندہ الحمدللہ کہندا ہے الحمدللہ الحمدللہ، نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبا لب بھر جاندا ہے۔ ہن وہ پلڑا ہے کہ ڈاکو ہے، میزان کی ڈاکو ہے؟ سنیے، جیڑا میزان قیامت نو لگنا ہے او دا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے، فرمایا 7 زمیناں 7 آسمان اس پلڑے چ رکھ دیتے جان گے نا، او دے چ جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی۔ ہن جس پلڑے نو 14 طبق جو انہاں دے ماں بہنے، یہ 14 طبق جس پلڑے نو بھر نہیں سکن گے، اس پلڑے نو صرف تیرا الحمدللہ کلمہ جڑا ہے نا وہ نیکیاں نہ لبا لب بھر دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اگے چلیے، بندے نے کھانا کھانا ہے، کھانا کھان لگیا کی پڑھی دے؟ صرف بسم اللہ۔ وضو کرنا ہے پھر بھی صرف بسم اللہ۔ کوئی بھی کام کرنا ہے صرف بسم اللہ۔ جدو قرآن پاک پڑھنا ہے پھر پوری بسم اللہ پڑھنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنی، کھانا کھان لگے پڑھنا ہے بسم اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اگوں کھاؤ، سجے ہاتھ نہ کھاؤ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے کھانے تے ہر لقمے تے کہنا ہے الحمدللہ، پانی دے ہر گھٹ تے کہنا ہے الحمدللہ۔ تو ہاں کہنا ہے جی اگے بسم اللہ پڑھی نہیں جاندی ہے، نواں کام تسی دسن ڈے بھئی، پانی دے ہر گھٹ تے کھانے تے ہر لقمے تے الحمدللہ کہو گے، ملے گا کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ الیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ الیہا، جڑا کھانے دے ہر لقمے تے پانی دے ہر گھٹ تے الحمدللہ 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 کہندا ہے، اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ کی ہو جاندے نے؟ راضی۔ آئیے کھانا کھا لیا ہے تے ہن دعا کیڑی پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا کینوں ہوندی ہے؟ بولو، اے پورے مجمع جی کوئی بندے نے باہ چکی ہے؟ سنو ماشاءاللہ جلسے کرواندے ہو، سن دے ہو، واز دی کمی نہیں، کوئی کنا لیدہ ہے سانو کوئی واز دی کمی نہیں، خطبات جمعہ دی کمی نہیں، دروس دی کمی نہیں، لیکن عمل دی تھوڑی جی کمی ہے۔ یہ دعا کڈی کو ہے جڑی سانو یاد نہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، یہ دے بارے تے رولا پہ گیا بھی یہ سند نہیں ٹھیک ہے، لیکن اے جڑی دعا ہے یہ بالکل مضبوط ہے اور یہ پڑھنی ہے، اور یہ دا فائدہ اگو سنو کی ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، جیڑا بندہ یہ دعا پڑھدا ہے کھانا کھان تو بعد، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ جیڑے اگوں کرنے نے اللہ دعا تے معافیاں دے کلم پھیر دیندے نے۔ روٹی بھی کھا لئی ہے، رب نو راضی بھی کر لیا ہے، اگلے پچھلے گناہ بھی بخشا۔ ایک حدیث اور سن لو، ایک دعا ہو رہے صحیح بخاری، الحمدللہ الذی الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ یہ دوجی دعا ہے۔ تیسری دعا الحمدللہ الذی اطعمہ وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ محدثین نے لکھیا جڑا بندہ اے دعا پڑھدا ہے کھانا کھان تو بعد کدی زندگی چونوں قبض نہیں ہوئے گی۔ آئیے میں ایک حدیث اور بیان کراں، جدوں اسی چھینک مارنے ہیں ادوں کی آنے ہیں؟ کئی بندے نچ بڑی تگڑی مار دے جے،
مولانا سردار عابد صاحب, مولانا سلیم صاحب نچ, ہاں جی واہ. اب بھائی مرتضی صاحب نہیں میرا بھائی جڑا یہ بعد دفعہ گڈی چلانا ہوتا نچ ماردا یکدم میں ستا پیا بھی اٹھ پینا. یعنی نچ اینی تگڑی جی NLC ٹرالے دی پریشر بریک نہیں ہوتی, ایڈی تگڑی. تے الحمدللہ کو نہیں کہتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا نچ مار کے الحمدللہ نہ کہے انہوں تساں بھی نہیں کہنا یرحمک اللہ. گل دی سمجھ آ رہی جے, تسی بھی جواب نہیں دینا. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے نا یہ حدیث جدو لکھی تے دریا دے اتے بیٹھے سنا حدیث لکھ رہے سن. ایک بندہ کولوں دی ننگیا تے امام نسائی رحمہم اللہ نے چھینک ماری تو نہ کہ الحمدللہ. وہ بندہ کہندا ہے یرحمک اللہ, تے امام نسائی یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہنا ہی بھول گئے. تو کشتی چل پئی, وہ ٹر دی, اچانک یاد آیا پئی اس بندے نے یرحمک اللہ کیا سی, میں تے جواب ہی نہیں دیتا. اللہ اکبر. پھر ایک سپیشل کشتی لئی, او دا 30 دینار یا 20 دینار او دا کرایہ دیتا. کشتی اس کشتی نہ ملی تے جا کے انہوں کہیں دینے بھئی یرحمک اللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم. اینی حدیث تے عمل کرنے واسطے کشتی سپیشل کروائی چند دینار دی, تے او انہی گل کہہ کے یصلح بالکم کہہ کے نا تے واپس آ گئے. تے ادھروں آواز آئی امام نسائی چند درم یا دینار دے کے نبی دی حدیث تے عمل کیتا ہی اللہ نے تیرے واسطے جہنم نو حرام کر چھڑیا ہے. سبحان اللہ, کتنا بڑا عمل ہے. ہن ایتھے بندہ کہندا ہے الحمدللہ, تے جڑے بندے نے چھینک ماری الحمدللہ تو کہنا یرحمک اللہ, وہ جڑا بندہ وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم. آئیے الادب المفرد صحیح البخاری ہے, اس حدیث دے راوی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماندے نے جگہ دے پیر نے فرمایا دی جڑا بندہ چھینک مارن تو بعد کہندا الحمدللہ علی کل حال, اس بندے نو زندگی کدی 2 بیماریاں نہیں لگن گیاں. کدی زندگی چے نو کان درد نہیں ہوئے گا, کدی زندگی چے نو دند درد نہیں ہوئے گا. دیکھو الحمدللہ دا کنا فائدہ ہے بول دینے. اور میں جنہوں دسیا نا, ایک بندہ کہن لگا جی میرے دندان دی درد نہیں سی ختم ہوندی, میں تھوڑا تقریر سنی جمعہ سنیا تے میں یہ دیتے عمل کرنا شروع کر دیتا. آندھا ہے نہ کوئی دعائی لئی نہ کوئی ٹیکہ لو آیا, اللہ پاک نے اس کلمے دی وجہ تو میرے دندان دی درد نو ختم کر دیتے. کلمات الحمدللہ. اگے آئیے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث ہے, یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولیعظیم سلطانک. و عظیم سلطانک بھی ہوندہ ہے. کدی پچھلی رات دا ٹائم ہوئے, نفل پڑے ہون, کمرے چ نیرا ہوئے, اے ذرا انداز ذرا کہیے نا, یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ولیعظیم سلطانک بھی ہوندہ ہے. جدو ایک کلمے انسان کہندہ ہے فرشتیاں چ ہل چل بچ جاندی ہے. آندے نے اللہ انہاں کلمیاں دا ثواب کنہ کو لکھیے تے کیویں لکھیے. اللہ پاک فرماندے نے کلمے یاد کر لو سامنے لکھے نے. اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے ہو تسی اینا کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکتے, تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں, لیکن تسی اینا کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکتے. حتی یلقانی یوم القیامہ وانا اجزی بھی, قیامت دے دینے کلمے کہن والا بندہ آئے گا, اینا کلمیاں دا ثواب میں رب خود ہی عطا کرانگا. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یہ ایک حدیث اور سنیے, فرمایا جیڑا بندہ کہندہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ, صرف یہ نہیں پڑھتا ہے, مسلم دی روایت ہے, حدیث سن لو, من قال سبحان اللہ و بحمدہ مئۃ مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر. جیڑا بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ
अल्लाह व बिहम्दिही पढ़दा है, इहदे गुनाह समुंदर दी झग दे बराबर भी होणगे। अल्लाह इहदे गुनाहां ते माफियां दे कलम फेर देणगे। और एक हदीस और सुन लो, आका फरमाते ने दुनिया दी हर मखलूक दी नमाज ने एक कलमे सुबहान अल्लाह है किथे लिखिया है, वा इमिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। कोई दुनिया दी मखलूक ऐसी कि जेड़ी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही नहीं पढ़ती। मैं अगले दिन अरबी दी तफसीर है रूहुल मानी अलामा उलूसी दी, उन्हें बड़ी कमाल की गल लिखी, आंदे ने कपड़ा जिहड़ा है ना इनू धो के इस्त्री करके ही बारी च टंगने आ ना, जब तक कपड़ा साफ रहिंदा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़दा रहिंदा है। रेत दे जर्रे पढ़ते ने, दरख्तां दे पत्ते पढ़ते ने, कोई दुनिया च मखलूक ऐसी नहीं। तफसीर अज़वा उल बयान अल्लामा मुख्तार अहमद शिनकीती दी उठाइए, नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह दी इन्नी हमद इन्नी तस्बीह बयान की थी, कहन लगे अपने आप आंदे ने जिन्नी मैं अल्लाह दी हमद तस्बीह बयान कर छड़िए को कर सकता। अल्लाह कहते ने नबी दाऊद थोड़ा जिहा अपने माबद खाने जो बाहर निकला, डड्डू भी सामने एक गड़ै गड़ै पिया कर दे। हुण डड्डू दियां ते जानवरां दियां बोलियां समझदे सन नबी दाऊद, जदों डड्डू दे कोल गए तो गड़ै गड़ै करन दे, आंदा की है, आंदा सुबहानक व बिहम्दिक, ये डड्डू कह रहा है सुबहानक व बिहम्दिक मुंतहा इल्म का या रब्बे। नबी दाऊद जी जिदन दा पैदा होया वा मैं उदन दा ही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिक पढ़ना पिया। अज तक मैं किसे ना गल नहीं की थी, अज मैं पहली दफा गल तुहाडे नाल ही लगावा करन, नहीं ते मैं अल्लाह दियां हमदां ते तस्बीहां ही बयान करी जा रहा। नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की कहंदे ने, आंदे ने मैनू पैदा करन वाली जात दी कसम है जिदे हक कब्जे दे अंदर नबी दाऊद दी जान है, जिन्नी तस्बीह ते हमद इस डड्डू ने अल्लाह दी बयान की है, नबी दाऊद बयान कर ही नहीं सकता। एक होर वाकया सुन लो, नबी मूसा अलैहिस्सलाम ना अल्लाह दे लाडले नबी सन, तो कहने लगे अल्लाह रोटी चाहिए, फरमाया तेरे हाथ की है आसा है, फरमाया पत्थर ते मारो, मारिया फिर पत्थर फिर पत्थर फिर पत्थर, 7वें पत्थर दे पेड़ च कीड़ा जिदे मुंह च ताज़ा सब्ज पत्ता है। साड़ी ते दुकान दी सेल घट हो जाए ना, असीं तवीतां वाले को नसे जाने आ तवीत दई ओदा भी अगों रेट है 5000 वाला लैना 10,000 वाला लैना। क्यों जी आई साहब 10,000 वाला कि 5,000? वो आंदा जिहड़ा चंगा है वही दे, आंदा 2 लाई आ 5-5,000 दे, एक पखे ना बनी जूं पखा फिरेगा तेरा दिमाग भी फिरेगा, ते अगे भार थले रख छड़ी जूं जूं भार पेगा तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बोल साडा या आ जाके धागे ते मान है, धागा बने कादे वास्ते? ये जी सखी सरवर दा धागा है, इस वास्ते बने। एक बनिया की हुंदा जी, बंदे को बीमारी नहीं आउंदी, बंदे नूं ऐसरा हुंदा है, धागे ते ही भी पूरा मान है। किसी ने छला पाया, छला पा लो बवासीर बंद। मैं एक पूछा तू इन्ने फड़े ने तेरी कोई चीज़ बंद नहीं हुई? लमिया बोझ ना हो। कड़ा पा लो पीर दे नाम दा, हर चीज़ बंद, हर चीज़ मिल जाएगी। छला जेब च रखो पैसे नहीं मुकणगे। बड़ियां अजीब अजीब कहानियां ने। गड्डी ते अगे लित्र बनिया, क्यों जी गड्डी नज़र नहीं लगती। मैं क्या तू विच बहना, तू लित्रां दा हार पा के बह, पिछले पासे कालियां टाकियां बनिया ने, नज़र मैं गड्डी के उत्ते कोई वार नहीं करता। मैं क्या तू विच बहना, काली टाकियां गल च भी पा के बह, तेरे ते भी वार ना करे। चंगा भला मकान बनाया, करोड़ां रुपये लाए ने, उत्ते जाके काली हांडी मुंदी मार देंदा है। ये क्यों मारी आए, उत्तों बला नहीं आउंदी। मैं क्या जिन्ने घर अफराद च जी हो, जिन्ने भी हो
سارے ایک ایک ہانڈی اپنے سر دے اتے موندی مار لو. نہ میرے دوستا آئیے شفا دین والی, کائنات دے اندر رزق دین والی, اولاد دین والی, کائنات دے اندر بیماریاں تو شفا دین والی کون ذات ہے؟ نہ کوئی قبر ہے, نہ کوئی شجر ہے, نہ کوئی دھاگا ہے, نہ کوئی گجر ہے, نہ کوئی مندری, نہ کوئی چھل ہے, بلکہ فَلْيَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ. کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. نبی موسیٰ ویکھیا تازہ پتہ, فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو, اس کیڑے دے منہ نہ کان لائے آندہ کیے پیا. تے کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. اللہ موسیٰ پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ڈائریکٹ پئی ویندی ہے, پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تے میری کلام پئی سندی ہے, پاک او ذات جڑی روزانہ تازہ رزق دیندی ہے, مینوں بھلدی وی نہیں.